सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 52 और 53। मैं इन दोनों आयतों को 5 मरतबा दोहरा कर पढ़ूंगा। इस तरह आप अपनी अदायगी भी दुरुस्त कर सकते हैं और अपना मतलूबा सबक भी बाआसानी याद कर सकते हैं। तो फिर सुने, देखें और सीखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون। आपका मेरे चैनल को सपोर्ट करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से है। अल्लाह ही आपको इसका अजर देगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।